Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعزائي التلاميذ والتلميذات، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. Aujourd'hui, on va faire une séance de lecture. On va lire le texte, expliquer les mots et aussi expliquer les textes et tous les textes et aussi répondre à ces questions. في هذا الفيديو غنشرح لكم النص. On va expliquer le texte. سنشرح النص، سنقرأ النص ونشرحه جيدا. غنشرح الكلمات اللي شوية صعب، غنشرح المعاني ديال الكلمات، غنشرح المعاني ديال الجمل، غنحاولوا نفهموا النص مزيان، ومن بعد غنجاوبوا على الأسئلة ديال الفهم المتعلقة بالفهم. Tout d'abord, on va commencer faire la lecture. Lecture, évaluation et conciliation. Respecter les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre, semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. Nous le considérons comme un égal. Le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, de notre apparence physique ou de notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion, d'être écoutés par les autres. On ne peut ne pas être d'accord et le dire, bien sûr. On n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde. Et c'est bien normal. Mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Si on se moque beaucoup d'une même personne, c'est du harcèlement et c'est interdit par la loi. Alors maintenant je vais faire une lecture. Respecter les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre, semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. Nous le considérons comme un égal. Le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, de notre apparence physique ou de notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion, d'être écoutés par les autres. On ne peut pas être d'accord et le dire, bien sûr. On n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde. C'est bien normal, mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Si on se moque pas beaucoup d'une même personne, c'est du harcèlement. Et c'est interdit par la loi. Maintenant on va expliquer les mots du texte. الآن سنبدأ بشرح الكلمات المتضمنة للنص. Respecter les autres معناها احترام الآخر. Qu'est-ce que cela veut dire؟ يعني أشنو كيعني هذا؟ يعني أشنو هذا؟ يعني أشنو كيعني احترام الآخر؟ Le respect d'autrui، autrui معناها هو l'autre و l'autre هو autrui.
لو ريسبي دوتروي يعني احترام الآخر إلى دي بروميير برانسيب، هو من المبادئ الأولى كو نو دوفون سويفغ اللي خصنا نتبعوها. يعني هاد المبدأ ديال احترام الآخر خصنا نتبعوه، يعني حاجة اوبليجي نو دوفون سويفغ. سومبل-t-il اللي كيبان بور كو لا في اون سوسيتي سوا بوسيبل، باش تكون الحياة في المجتمع سهلة، يعني يكون التعايش. Nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. كنحترموا الآخر حيت عارفين بأن الآخر، بأن أنا والآخر بحال ما sommes des mêmes. Nous le considérons comme un égal. كنعتبروه الآخر nous le considérons كترجع إلى l'autrui. considérons comme un égal يعني كنعتبروه يعني مساوي لينا. Le respect d'autrui الاحترام الآخر سو باز دونك يعني احترام الآخر كيرتكز إذا احترام الآخر كيرتكز على en premier lieu يعني في المقام الأول sur l'acceptation d'un principe d'égalité. يعني في المقام الأول هو acceptation يعني تقبل أو لا قبول المبدأ ديال المساواة، يعني مبدأ المساواة un principe d'égalité، مبدأ المساواة entre les individus بين الأفراد يعني شخص وشخص. personne n'a le droit de se moquer de notre handicap، يعني حتى واحد ما عنده الحق لا نيغاسيون. personne n'a le droit de se moquer، حتى واحد ما عنده الحق أنه يسخر أو يضحك على الإعاقة ديال شي واحد آخر، كيما ما تكون ديك الإعاقة، إعاقة جسدية، إعاقة ذهنية، إعاقة كيما ما تكون ديك الإعاقة. de notre apparence physique يعني المظهر الجسماني ديالنا، apparence physique يعني المظهر الجسماني ديالنا، يعني في الشكل قصير طويل غليظ، يعني ما خصناش نسمكي دو لوطر. و de notre couleur de peau يعني اللون ديال الجلد ديالنا، واش لون اسود لون اسود قاتم ولا لون اسود فاتح ولا ابيض ولا اسمر ولا صفر بحال الشينوا ولا شويه احمر بحال الهنود الحمر، يعني كيما غيكون اللون ديالو. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion، يعني جميع المواطنين عندهم الحق le droit d'avoir الحق باش يكون عندهم الرأي تاعهم، d'être écoutés par les autres ويكون مستمعين للآخر. on peut ne pas être d'accord et le dire، يقدر نكونوا ما متفقينش وخصنا نقولوها، يعني ماشي متفقوا ما نقولهاش، خصني نقول لك بانني متفق معك في هذه. bien sûr on n'est pas non plus obligé d'être amis avec tout le monde، وماشي مفروض علينا بزز علينا نكونوا اصدقاء لكل tout le monde. c'est bien normal، يعني شي حاجه طبيعيه عاديه جدا. mais quand on s'insulte، ولكن الا كنسبوا او كنشتموا شي واحد s'insulte ou qu'on se moque أو كنسخروا من شي واحد on commence à moquer de respect، هنا كنبداو في تقليل الاحترام. si on se moque beaucoup d'une يعني إلا كنسخروا بزاف على نفس الشخص سي دي harcèlement هو التحرش، يعني ملي كنسخروا بزاف من الآخر بزاف هذاك harcèlement يعني التحرش، يعني سواء تحرش جنسي سواء تحرش لفظي، يعني كما يكون هذاك تحرش. إذا هنا ملي كيكون الهارسيلمون هنا كيدخل القانون الجنائي، هنا كيكون العقاب، يعني حيت هذا ممنوع من طرف القانون. ها هي سي انتردي باغ لا لوا، يعني ممنوع من طرف القانون، لا لوا هو القانون. هنا أسئلة ديال النص. Je réponds aux questions. Donne un autre titre à ce texte. يعني كما كتشوفوا ديجا عندنا واحد العنوان اللي هو respecter les autres. Qu'est-ce que cela veut dire؟ يقدر مثلا نقولوا هنا ودي سميتو شي عنوان اخر، نقولوا مثلا لو ريسبي اي ليغاليتي، لو ريسبي ليغاليتي يعني اي عنوان. هنا ما يخص العنوان ديال النص في التنقيط ديالو، يعني اي عنوان عطيتيه ديال النص يكون من النص لكن تعتبر صحيح. que signifie respecter les autres؟ اشنو كيعني، ماذا يعني احترام الاخر؟ يعني هاد الكلمه ريسبكتي اشنو كتعني من النص؟ غنقولوا لو مو ريسبكتي signifie un premier principe qu'il faut suivre.
Le mot respecter signifie un premier principe qu'il faut suivre. Pourquoi faut-il respecter l'autre? Il faut respecter l'autre pour que la vie en société soit possible. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. ندوزو للسؤال quatrième question. Est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde? واش خاصنا نكونوا كلنا متفقين مع الآخر؟ يعني جا كاين في النص قلنا on peut ne pas être d'accord et le dire, bien sûr. On n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde. يعني هنا حنا نقولوا واحد الصيغة نو، يعني أول حاجة باش نجاوبوا نو، نكتبوا نو فاصلة. On n'est pas obligé ni d'être d'accord ni d'être ami avec tout le monde. هذا الجواب ديال السؤال 4. قالك هنا cite، يعني cite يعني حدد أو لا اذكر quelques comportements où les gens manquent de respect. يعني خصنا نذكروا ولا نحددوا بعض comportements السلوكات، بعد السلوكيات ولا السلوكات ولا السلوكيات، جو سي با، ما عنديش مشكل عندي واحد المشكل صغير في العربية. comportement où les gens manquent de respect، يعني فين الناس كيسخروا من الآخر ولا كينقصوا من احترام الآخر. هاد لي كومبورتمون يعني نقول الجواب هما لي كومبورتمون اللي ديجا ممكن هنا فين هما هنا. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, de notre apparence physique ou de notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion, d'être écoutés. On ne peut pas n'être pas d'accord et les devient. D'accord? Il y a de quoi l'homme qui te ment, on s'insulte, on se moque. On commence à manquer de respect. يعني شي كل شي بيان كل شي كيتعلق بنا بهاد لي كومبورتمون. إذا اش نقولو لي كومبورتمون où les gens manquent de respect sont moqués de l'handicap, de l'apparence physique, la couleur de la peau et aussi insultés. هنا هما نعطيكم الأجوبة كلهم مكتوبين باش نقلوهم. يعني السؤال الأول، السؤال الثاني اللي كيبان لكم مزيان، يعني هو الجواب تاع السؤال الأول، الجواب تاع السؤال الثاني، الجواب تاع السؤال الثالث، الجواب تاع السؤال الرابع والخامس. يعني كلهم كاينين هنا. نخليهم لكم نبقى تشوف فيهم. السؤال الأول l'égalité. السؤال الثاني le mot respecter signifie un premier principe qu'il faut suivre. السؤال الثالث il faut respecter l'autre pour que la vie en société soit possible. Quatrième question جواب السؤال هو non, virgule. On n'est pas obligé ni d'être d'accord ni d'être ami avec tout le monde. السؤال الخامس les comportements où les gens manquent de respect sont moquer de l'handicap, de l'apparence physique, la couleur de la peau et aussi insulter. هذا ما كان هذه الحلقة. ما تنساوش واحد ابوني عفاكم، واحد جيم الى عجبكم، التعليق ديالكم. et merci beaucoup. À bientôt dans une autre vidéo.